समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं आशा करुँच आपने बहुत भले थे। आम यूट्यूब चैनल तरफ आम परिवार तरफ समस्त की स्वागत करुँच। आम भिडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ। चलते देखा आम न्यू ब्लॉग। तो देखु रात रोषे चलती बाबा टी मटर तक तुम आज कस मटर कषा ओहो आ मम्मी से मम्मी भी सब कौन कर मम्मी देह तो भल ना सब सी आज हाँ से जो रोटी खाली कर बाबा आज कषि दौरान मटर क्षीर रोटी आ मटर खिया कंचा कतुरी आसला भजा हो अटा भी चकड़े थी अधा सानू सानू ही हाँ मम्मी रोटी कम है ना अच्छी के अच्छी चलती तो मटर कषा देखो बाबा आज आनी माछ आनी आज आज कौ माछ आनी पानी माछ ये तरह अच्छी ना तो सरलानी आसिक तो अल्प मैंने आते बोधे से पानी खाऊ तो आसिक ये अच्छी चार्टा खंडे सरला ये बिकिदे गला जी आज बड़ माछ नी कि बड़ माछ मिलने से आज छोट माछ गोटे आसला कि अल्प खंड अच्छी बिका अच्छी अरे उठुनी हाँ देह भल ना देखते मैंने देह खराब जो आयुष्मान रोषे सब बंद पिला भी लगे पड़ी रोषे बड़ पुटी ये कर आयुष कौन कर पटल काटि पियाज अब चुनचुन हम भाई अदा पियाज रसुण सब छेचा कर पियाज न अदा रसुण हां से अदा रसुण आ पियाज ता आज कटा हिची हो हां हां ए रोसी कोन बसती थी ए जाननी को डाल मिली वस्तु की कोई थी हां हम तो सोची देह भल नहीं हम भी जीवे ना गले मेडिकल जीवु आलटा के दियो मु बिलु को जातली बोली ना मु आसलान तो कर दिबे तरको रोसी हो नहीं हम कर देबो ए आलटा भी काट देबा अरे कट हां आलटा काट देबा देख पेज में ठीक लाई छु रसुण होता हां हां बड़ पुआ तो रोसी आसेनी आयुष जात के भी रोसी जानची मु जो जानची हो मामे रा तो बुद्धे हो नहीं हमें बाबा को मोर कर देबो जहां मिसी मिसी करी हो हाँ मुझे गाधी पड़े कर रोसे हो अरे उठना मेसिन खाइब हाँ खाई ना नहीं आलू पिटा तो खाई हाँ देखते देह भल ना 4-5 दिन है हम वीडियो ठीक से खाई पार्नु अब जो आम कौन कर बिल चलती अरे देह खराब वीडियो भी ठीक से पार्नु पे भी आयुष भाई स्कूल जाइनी कहीं बोर देह भल नहीं बोली हाँ मुझे गाधी पड़े रोषे करा जा साक्षी बेल जा हाँ साक्षी बेल मेसिन आलू देखीदे से देख तो आज देखो आज बाबा आते आज बड़ बड़ बहुत बड़ बड़ माछ आज आसला आज केते किलो ये माछ कटा हो बाबा 7 किलो 7 किलो गोटे कटा हो ओहो तो ये आप पनिक बोलते काटेलानी से चापटे आज कटा हो पड़ी तो बड़ माछ कटा हो ओहो से बड़ पीस हाँ से बड़ बड़ पीस बहुत बड़ बड़ पीस है ना इतना मुंड देखुन ये 2टा पाई के गोटे मुंड है चापड़े आराम से काटी बड़ बड़ माछ बोली तो देखु मम्मी तो देह भल ना शोची आ सान भी जाकि मम्मी पाखे जा शो पड़ी हसी देखु मैंने मिछे जा शो पड़ी हाँ ये गालुआटा सागे सागे शो पड़ी अरे
ଦେଖ ମମି କୋଳରେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପୁରା ନିଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଶୋଇପଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ନିଦ ହେଇଯିବ ପୁରା ନିଦ ହେଇଯିବ ଆଉ। ହଁ ମାନେ ଓହୋ। ଏକେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାତିରେ କି ଦିପହରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଏନି ହଁ। ମାନେ ଦିପହରେ ତ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଚଗଲାମି କରେ ମୁଁ ଶୁଏନି ହଉଛି ଦିପହରେ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଶୁଏନି ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ମମି ନୁହଁ ମାନେ ମତେ ନୁହଁ ନେଇକି ଶୁଏଇଦେବ ତା କୋଳରେ ଶୋଇଦେବ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ମତେ ନିଦ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଓହୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମମିର ବି ଦେହ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ମା ନିଦ ହେଇଯିବ। କୋଳରେ ମାନେ ଶୋଉ ଶୋଉ କା ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ନିଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା। ସେ ବି ତଳେ ଆସି ଗଳି ପଡୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲେ ମା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ରୁଟି କରିବା ବୋଉର ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ରୁଟି କରିବି ଭଜା କରିବି ଓହୋ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆଦେହରେ ଅଟା ଅଛି ବୋଧେ? ହଁ ଅଟା ଇଏ ଦେହରେ ଅଛି ହଁ ସେ ଅଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ହେଇଛି ବୋଧେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବସିବା ଅଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇନା ହେଇଯିବ ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଳୁ ଭଜା ଭଜା ଭଜି କ'ଣ ହବ? ଆଳୁ କଦଳୀ ଓହୋ ଏଇ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଭଜା ହବ ଆଉ। ଭଜା ଭଜି କରିବା ଅଛି ଆଉ। ମମି ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉ। ହଁ ଆସିଲା ଆମର ରବିବାର ମେଡ଼ିସିନ ଶନିବାର ହଁ ଶନିବାର ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ବା। ରବିବାର ବୁଧବାର ବି ହଁ ଆଉ ସବୁ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଏତେ ସବୁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଖାଇବୁ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖାଉଛି ଏବେ ନ ଖାଇଲେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝୁଣା ଧୂପ ଏବେ ଦେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦିଅଙ୍କୁ ଯେତେ ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ଝୁଣା ଧୂପ ମମି ଦେଉଛୁ ନା? ଓହୋ ତ ଏଠି ଦିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଆଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଝୁଣା ଧୂପ ସେପଟେ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତ ଏବେ ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ପରିବା ଏବେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ବି ଏପଟେ ଟିକେ ପରିବା ପନିକିରେ କାଟି ଦେଉଛି ପନିକିରେ ଆଉ ବାବା ଛୁରୀରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମମି ଏକା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଚାଉଳ ଭଜା ହେଉଛି ଆରେ ଚାଉଳ କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି? ଓହୋ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଏଠି ଭଜାଭଜି କରୁଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିନି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି